ઇન્ટરનેશનલ ઇન્ડિયા કચ્છ ગુજરાતમાં એક સામાજિક સંસ્થા 2001થી કચ્છમાં મહિલા વિકાસ અને સ્વાવલંબન ક્ષેત્રે મહિલાઓ સાથે આરોગ્ય અને શિક્ષણ પર કામ કરી રહી છે. સેવા ઇન્ટરનેશનલ ઇન્ડિયા તેના કાર્યકાળના 25 વર્ષ અને દેશની આઝાદીના 75 વર્ષને ધ્યાનમાં રાખીને ઘણી શાળાઓ અને ગામડાઓમાં ઘણા કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે. આરોગ્ય, શિક્ષણ અને સ્વનિર્ભરતાના કેન્દ્રોને ધ્યાનમાં રાખી આગામી 6 મહિના સુધી કચ્છ જિલ્લાના લખપત, નખત્રાણા, ખાવડા અને ભુજ તાલુકામાં અનેક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. અને આ કાર્યક્રમમાં સેવા ઇન્ટરનેશનલે ઇન્દ્રાબાઈ ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલના સરકારી અધિકારીઓને આમંત્રિત કર્યા છે. ભુજ તાલુકાના નખત્રાણા, લખપતના નવાનગર ગામની ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા અને મહાત્મા ગાંધી આશ્રમ શાળામાં મહિલાઓના માસિક ધર્મ અંગે પ્રચલિત ખોટી માન્યતાને દૂર કરવા, કન્યાઓના પ્રથમ માસિક ધર્મ સમયે લેવાતી સમસ્યાઓ અને સાવચેતી અંગે જાગૃતિ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સંસ્થાના સંયોજક આનંદસિંહ શિલ્પી પાસેથી પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર સેવા ઇન્ટરનેશનલનો ધ્યેય ગામની સ્થાનિક કળા, ભરતવર્ક, માટીકામ અને બંદિશકામ સાથે સંકળાયેલી મહિલાઓની કૌશલ્યને યોગ્ય અને વ્યવસ્થિત માન્યતા અપાવવાનું છે. જિલ્લાના બોર્ડર અને મુખ્ય માર્ગોથી દૂર આવેલા છે તેમના પરિવારના સભ્યોના આરોગ્ય, શિક્ષણ અને રોજગારને ધ્યાનમાં રાખીને સંસ્થા તેના લાભો તમામ જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી પહોંચે તે માટે કામ કરી રહી છે. સેવા ઇન્ટરનેશનલ ભારત સિવાય વિશ્વના 25 દેશ અને ભારતના 15 રાજ્યમાં વિવિધ આયામોમાં કામ કરી રહી છે. સંસ્થાએ માસિક ધર્મ અંગે સમાજમાં પ્રવર્તી અજ્ઞાનતા અને ખચકાટને દૂર કરવા કાઉન્સેલિંગ સત્ર અને સેનેટરી પેડનું વિતરણ યોજ્યું હતું. લખપત, નખત્રાણા અને ભુજ તાલુકાના 3 ગામો અને 3 શાળાઓમાં આશરે 350 છોકરીઓ અને મહિલાઓને સેનેટરી પેડનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને મહિલાઓના નિષ્ણાતોની મદદથી તેમના અવરોધો અને અજ્ઞાનતાને દૂર કરવા અથવા મોટા પ્રમાણમાં દૂર કરવાના સફળ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા. જાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં વિસ્તારની 350 બહેનોને જાગૃત કરી તેમને સેનેટરી પેડનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. માસિક ધર્મ દરમિયાન સ્વચ્છતા અને આરોગ્ય પ્રત્યે જાગૃત હોવાથી અને આ પરિસ્થિતિમાં અપનાવવાની સલામતી અને પેડના ઉપયોગની પદ્ધતિ વિશે મહિલાઓના તમામ મહત્વના પ્રશ્નોના સરળ રીતે જવાબ આપીને તેમનામાં આત્મવિશ્વાસ કેળવવામાં આવ્યો હતો. જાગૃતિ અભિયાન દરમિયાન શરીરના સ્વાસ્થ્ય તેમજ પર્યાવરણના સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખીને સ્થળની આસપાસ યોગ્ય સ્થળોએ સ્થાનિક યુવતીઓ અને મહિલાઓ દ્વારા વૃક્ષારોપણની કામગીરી પણ કરવામાં આવી હતી. સંસ્થાના સંયોજક શ્રીમતી દેવુબેન વેકરિયા, ઇન્દ્રાબાઈ શાળાના આચાર્ય શ્રીમતી બીનાબેન મહેતા, સામાજિક કાર્યકર આરતીબેન રાજકોર, પૂર્વ આશાબેન મીનાબેન ગોસ્વામી, માજી સરપંચ કામદાબેન પટેલ, શિક્ષકો નિરૂપમાબેન અને પ્રીતિબેન વગેરે પૌરાણિક કથા નાબૂદી કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. બેન સાથે સંસ્થાના મદદનીશ કાર્યકર્તા મમતા ગરવા, વિજયા ગોસ્વામી, અનમ ગીતાબેન, હર્ષિતા ગરવા, નિશાબેન પટેલ, કમલા ગરવા, દિનેશબેન, દિશાબેન, જસવંતીબેન પટેલ અને નીતિનભાઈ ગરવાએ આ જાગૃતિ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા વિશેષ સહयोग આપ્યો હતો. नमस्कार, मेरा नाम आनंद सिंह शिल्पी है. सेवा इंटरनेशनल भारत जो कि एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसमें समन्वयक के रूप में यहाँ पर भुज में पोस्टेड हूँ. और यहाँ पर सेवा इंटरनेशनल 2001 से काम कर रही है. वुमेन एम्पावरमेंट पे, वुमेन्स लाइवलीहुड पर और यूथ डेवलपमेंट पर काम कर रही है. और सेवा इंटरनेशनल 2001 से यहाँ पर जब आपदा के बाद काम किए तो लगभग 3 तालुके कवर कर रही है इस समय, जिसमें लखपत, नखत्राना और खावड़ा तालुका प्रमुख है हमारा. और हम लगातार अब कोरोना के बाद और जो बचे हुए 7 तालुके हैं उनमें भी अपना काम विस्तार देने की योजना बना रहे हैं. और अपने सेवा इंटरनेशनल की जो योजनाएं हैं, जो प्रमुख काम है, इनको जन जागरूकता के माध्यम से और बहुत सारे ट्रेनिंग और वर्कशॉप के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें हम 13 साल की लड़कियों से लेकर 50-55 साल तक की महिलाओं को रोजगार से सीधा जोड़ना, उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का और उनके जो भी कुछ पर्सनालिटी में डेवलपमेंट किया जा सके रूरल और रिमोट एरिया में, उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं. और यहाँ के यूथ पढ़ाई के बाद साथ साथ अपने रोजगार परक क्या काम कर सकते हैं, उनमें क्या गुण हो सकते हैं, इस पर भी सेवा इंटरनेशनल काम कर रही है. सेवा इंटरनेशनल कच्छ गुजरात के साथ साथ भारत के लगभग 15 प्रदेशों में और भारत के बाहर 25 देशों में रजिस्टर्ड है और ग्राउंड लेवल पर एक्टिविटी कर रही है और देश के विकास में अपना योगदान कर रही है.
अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे पहले कभी टीबी बहुत एक बीमारी हुआ करती थी या बहुत सारे रोग, और अभी रिसेंटली कोरोना की महामारी से हम लोग निकल कर सामने आए हैं और फिर मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, तो एक बहुत गंभीर तो नहीं लेकिन एक बहुत ज़रूरी समस्या हमारे सामने है, मेंस्ट्रुअल हाइजीनिंग, जो कि एक प्राकृतिक समस्या नहीं, एक ज़रूरी अंग है, हार्मोनल चेंजेस है महिलाओं को विकसित होने में, महिलाओं को मातृत्व सुख देने के लिए। लेकिन उससे जुड़े अभी भी बहुत सारे रूढ़वादी मिथक हैं जिनको दूर करने के लिए और आज की न्यू जनरेशन को जानकारी देने के लिए हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं इन्हीं 3 तालुकों में, जिसमें हमने भुज को भी शामिल किया है। और भुज के इंदिराबाई कॉलेज जो यहाँ पर पुराना बस स्टैंड पर हाई स्कूल है, वहाँ की 1340 स्ट्रेंथ है, लेकिन हमने वहाँ से लगभग 250 लड़कियों को सेलेक्ट किया स्कूल के माध्यम से, जो 6 से लेकर 8 तक की लड़कियां थी। उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीनिंग की जो भी मिथक हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी, जो भी उनकी झिझक थी, उनको दूर किए। और फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीनिंग को लेकर जो हमारे सुरक्षा चक्र होने चाहिए, जो हमारे जानकारियां होनी चाहिए, जो स्वास्थ्य से संबंधी उनमें चेंजेस आ रहे हैं, उनके प्रति उनको जागरूक किया गया। उनको यूज कैसे करना है, उनको क्या क्या परेशानियां आती हैं जो वो नहीं समझ पाती, उसको भी एक्सपर्ट द्वारा जानकारी दी गई। और इंदिराबाई हाई स्कूल से हमने स्टार्ट करके नखत्राना के लगभग 3 स्कूलों में, जिसमें मंगवाड़ा का हाई स्कूल है और गांधी आश्रम द्वारा चलाया जाने वाला एक मंगवाड़ा में ही मांडवी रोड पर गांधी आश्रम शाला है, जहां जो कि रेजिडेंशियल स्कूल है और 6 to 8 तक है। उसके बाद जिया पर एक गांव है जहां पर त्रिवेणी संस्थान का एक वहां के कम्युनिटी का स्कूल है, वहां भी 8 तक की बच्चियां हैं। तो जो छोटी बच्चियां हैं जो कि अभी इस दौर से पहली बार या दूसरी बार अवेयर होती हैं और उनके साथ दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं जिसको वो पूछने में संकोच करती हैं या वो समझ नहीं पाती कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, उसको हम एक्सपर्ट द्वारा उनके गार्जियंस को इस बातों से अवेयर कराते हैं। और जो रिमोट एरिया के गांव हैं, जहां रूरल गांव हैं, जहां इसको बहुत ही शर्मनाक मानते हैं या इसको बहुत छुपा के रखते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे यौन रोग होते हैं, तो उन यौन रोगों को भी बचाने के लिए और उन यौन रोगों से सुरक्षित रहने के लिए भी हम अवेयरनेस कर रहे हैं। तो ऐसा हम सीमांत गांव में, खावड़ा के कूरन में, लखपत के नवानगर में, ऐसे रिमोट गांव में भी जाकर हम वहां की महिलाओं को अवेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको रोजगार से जोड़ना या सेवा इंटरनेशनल के बारे में पूरे कच्छ भुज का योगदान चाहने के माध्यम के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। भविष्य में हमारा यूथ डेवलपमेंट पे बहुत सारा प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट को लेकर, हेल्थ के लिए, मोबाइल वैन्स वगैरह के लिए, या जो भी कच्छ की डिमांड होगी, यहाँ के यूथ की, यहाँ की महिलाओं की ज़रूरत होगी, उस पर हम ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहेंगे। ऐसा सेवा इंटरनेशनल की योजना है।